awa madi ina tugan furi kwali kuma isin magbi na fana tana kankan fe ta kanta place do mata alhamdulillah wata amin haka dole ya ba ngwa mai kafe da ne mu barwe aha ana ga ya kaska su ni ne nya awai karmo aga fi da haka tora mu qajbili na lari furi fama nya awa ala mu mata baraka ayu dumi ma amma masiga awa ataran da kinya nya awa ataran da kinya ati limane aranya mutan problem mu kuma daki na aranya awa ataran da awa kafin haka nya awa yi wo mu kan kere nya wo su fe kafin dikere na wo malanki kafin dikere na nya awa yi awa Mama Zata. Na. Ko barantang ko dafilje. Alo mi sefi. Mo mbidan je to ko boro ya tagi ya duli na to makiyana. Ni te ngoro ya duli ma to fe. Umma di ha fe nan na fangai ma. Abor so don yupi. Abor goro don ko na mo to fe nan non problem yo mo nana. Awala alhamdulillah. Umma di ha fe. Allah ka ti horma. Ti mane horma. Allah ka ti horma. Kan do ye siga pikiyana kai. Na luna. Ali muna tam fala yi awal alhamdulillah bori ibrahim ni misali na faxi ñi ma ximma me moya mu yelek ñe di ko bi bari feda parce que di ko bi ina bari inu ni mi senara mbitay ina moto pusi ina moto ñardi ina moto bardi kono fo ngati yeyo ko ñang xixé bala nta nam faji gira na ki kadi makula memma di bara masembe idin de barima ima boye barima abar samini gine ga feda fe biring abar bombo fe batara abar timu kanke nyaali na bara ba bombo na wanyin so ma kelfe gambi abara ba bombo pe ina fa megidira so megina ga baba bombo megina ga bari babe bombo na ga anga futi atambari itanu ala tagi na ma ga gina fa kama igina na ga futi abe mfa kana na manga fi ga di na bilema nga fa ko de bile ana ga muwa mai ngine na ga subande ga baba na ga subande ga muwa na ko afa yete wali awa mbara lo na wali ababa fang na vanna wafi sallallahu alaihi wa sallam nabi nta yati wa mo wayna kalfe yi kisono parce que fana den na yiki ndoyam to ro fe bitani itan nu ala te gimbitani itan dina kan bari ha baba be na ga baba bombo pe wadi ta nguru gudi mbitani mmi wume ifa fe fala ifa be o fa tambadi gine regle ma ntampa ge ma yas fe regle nden do bore ma mbara regle mbari bore ma mbara regle tama mbara ge ma re bin tongude wan tongu regle ma namura bama nelu bama de ta mbitani fo wasiga sutis ebe re fe wanyira ebe wa sinde ebe wa ya mbi wume mbitani ada wo na mbi fa feto mbitani mbara me tambadi regle mama kaba de na ko be ko wan tambadi ko na mo fe lo ko fe didi baba na ga ma fi mran betma afo wota itanu ala taala dagi ifa fe fale mu ni fa fe fala bitani nam aba fa lo ngabe nkam be nan na de baba wo en folo tutte de kerena sago fi sa nkam be de na na mi ne na yi na mi ne na yi itanu mo na fala de ba iradi ba de go ma ntana waga wa fa kwala ma khiri ram madi ga fela bitani ntana waga ngwa ma ne ga bebe bebe yin fela bebe yin be ma sala ba ga bebe yin be na fala ne de penta me fala mo ga di masabala ma amu bala bala wo ko na ma bala ma ma bala ma wota ma bebe nya ga me ngodo ya ga jeri be nya masabala ma dina fe nara inga mo gori inga mo gori
ngamo alo mani moni mu yo masikule di safari gadi da ba sabala aba sabala ngeta mo bangigo angana baba ba sabala ngema aba wa ndo ga bega nglini kiri awa ba fatu gadi bar gine to ana fa fema kenen gine mi ta ngwa mafa non ka anda kon sono awa me ta ngwa mafa enna mo be ba gina enna ina ko hey ira ke iya tina gina ne ra mi sofot ema bena go wa ko man jogo wa ko ababa ibaga confiance na baba ka confiance na ni firi ababa malalante yama iya tila la butala mengera ito ba di tunkuti forera ale malima ne ifa mo kama sota de na ko musabala mara ko ngani ne fa be so na mi fi mi iwo ne iwo ya gima ala fa mi mali de to for ku ida batu kunanki wala na me malima na sarge na ma keli wonga waso le nouveau marié le nouveau marié ira c'est sur moi indina nana ulunta la na ya mali emo se me pentara ga jadi gide Nana la marié puis on coupe la go le nyamba ala ko tu ira no nyawari be da fa indira gra ina mo se kui ne pentara ga di gide pentara ma marié fe ba ko rabin na mina ka fe na fera ga ntambe no do ina amu ka sala mariage Kagra. Ina na ba men, pe yang ma ko do. Misi. Tam sesra ba men, mun nyo mun alere. E ri se bi na mbela ga na nku. E bi se bela ga bela fera. Nyere na ba fi. De lingi ga fera. Apeti. Gra. Albe annabi ga fi mbari se so gra. Kata kana do gine fa ina naki. Na fa ngi tanambe yati iti kiba. Ko ko compression bi woni sama yake fa na ki khira ke. Ndara wangari. Enta laira. Mili gine na abela kinna to no vanna be ngoma no sanne fi a fosfos fe huri na la kibara ko fe Kanti fanto fande nde comme mun na ko yitu petit na tanto ya minima no ku me telephone na menta ku me telephone gine point na ya bo afira point na fa le ya to ne alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wallahi Allah baraka hawali rabadi anga aminu ku kono aminu tala bala be MC enga fa mar harama nya tala bala be MC ku tanya wa nya awa bismillahir rahmanir rahim na'am dauda na'am madi ikhalina wallahi madi albar gina fi umma jitan ina ga tanga fi findi ga kalkal yara fo kono ase mutam ba ngana ngana ke anganya allo mama wala mba so ana contrat ni ba fe ban ge wonwa ma yo ala contrat ni ba fe be kumban tinga birinna ntinga birin mo hari ka fe birin tinga ran tinga ba ta fal ke be afala be na tan te ba fe be ka ba wonwa ibara me ibara seriye rafa kono awungana seriye mabambang alo lantuma seriye mo dem wala e ko ala mangaya to bokku yala ler na xam afo bokki mun wara kharadi anu din kan jiki mi ge na kaba nyinne na kaba fim ge boli bin na kaba bokki khamar khal tariyama musa findi bokki lantuma la giya igiya na ge to ko doke ki bokki lantuma na ni na mabambang awe fambara fa fende ndira na yi futi mabamba ma e fa ke kedina na anga signé akhi mu meme digine ra même pas ma signé de ba mo de firma mais ba ba ya mu na jinna mu na ko kema ina signé mo ne ko ko da mu na signé de
lu dari mau أقول سيدنا غار الله من غير مغري فيلم ده فيلم بكوغا تما ولي نارا يفين غني كي ترى أنت نسوي في كا إن النسوي في من ياتي كي ترى إن باسيني ما دي ناسيني من باسيني ada sinyine asinye bana ma awai ya bana bune bile ma ngata sinye awadi ba ma siye bana ko muno lo selebi e tan ne khay sinye awada de fonde magoro num mari man na ya kosi ko mun bi boli ko la be de ka muna tam fala ma iyan na mati kana kulum sabalama ina nakili fala ni be na madi kili ne sabalama wallahi alimani di mu do ko umma ila ka fa balama ba ese sama bala me ma kulum yandi yan mati yan nakili nyambe ko mari sabalama yandi ndam budi mo nakili ko mayi kuru ya mun ba kana ma wonga febri duti ba bile ma ngasa ima ngana sinye ade dia salfana sa la kan sa na bara ni se ka man ka sinye aba bile ne di modali wala ki tabar ko dafini la ilaha illallah kawole ni kana reki akulum ala mangalo ko ko ra da ngara de ila kan ramadi ginan su nyari dum bare tagi eto bandesa nyari dum bare be monde kire nyari tantu bare nyo yele fere to ko nga bare de nan naki amma ko bare da bunne ali nam dem do ko ngana di bare kon to ka harangal ko ba dang bi ne nyari na gabe igbe ni bare ingbe bara bare na ga igbe ana ka fo bare singa ga be bara bare na ga de film bande kumba ana ga bi bisma bi ka kala gi bande yo mboki kete mulu na ko re nyari fa ngalu to ka re fanga na ma ko re aka bare ke na gere ne tagi nagi ana fe bare to ni ma nyaw na ke faya awa fa le buri ba ka idoy nya ko ra ya lo ko ala manga na ngara di nam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nun sakamara. Mbadi. Halo wongwe yang kui. Ifa singi. Woni nakam fala. Nam. Ika fa be don kwara. Woni nakasiyan tiri fe fala. Mune mo. Fa fala fe. Nam. Yigine. Won fa mane sinya ifa mane sinya de I fala ne ibara yima imati bantang mai bangi fogara nam foka balange nara seria na mbere bima alo mutu fa seria bela kama inondi be imati ibara yima nam muwa mamadi ka kamata firin kani amkana mahalati fanfa ngama na ko makamata ke araba mane kinala manga ya ko Allah tara girki gobar wa ko matiyana kai anaki ne alayi kasali madina ka fende kana woma beno ka waka siga polo ko waka siga piya ko kan mar mu ga tongo mu ga rebine waka itam furi nana mbam kuntigi na be wonga womboro to son ko be kateng wonga lu yire kere awani kele kana fe namma namu baraka di rafala namu alko wonga sinye mbade sallallahu salatu wassalamu rasulihi kalmo mera mu fera mu fera mera mu fera wonto sietri feke wali kon katan watna kamma nto sa fe lenken ma yamba dibe ala aluna ga du mara falanna yati ana mba munne musinye mba munne musinye ayam man na gamba mba wa bilesa sinye wala karmo wallahi qadira fa madima ala mbala ga fi borkene alhamma min ya rabbi ana bas ga sinye namu na ko ko na rasono ka barso yati mpendu sunyi na ko vraiment nana to amusa ndamba wa to ito barangilin kafa iyo mfam fa na mo ka sinye alhamdulillah madi fam wa ko ngina ya ka sinye awala nana neki alo ma sinye na ga ma sengi be nana neki wakadi amura gbile few kire afirinde mambe kansa be fahamuri khamara sabara iyo wakadi awo mo ma to fe be sono ila ke no aka ka kam faare fe ke butidi iyo nya iyo iman na hambe ina ga lu sunkuye awo mo ma na fankon fe fama nana neki sunkuye ba na fala de lu sunkuye atamba tataminara tamba sakite anama sakite na mara de mara lu sunkuye biten ko bi fe iyo
ka gine ka fure ra suku fe era sukula era soto iwe ma na maluku sinku yi ina kana fa muda ma kana banye muda ma kana ba awayi mbar na fanto yo awayi ina ka masa fefe ne mugura amu ko tan fori feri etan dun tan aw mutaka ma fefe yalla de nya mbarti wala karma tan sinyaki awayi mbare ke di soyira kono soso yage migi yage ana te iya sege ana goro iya sege akolo woni ribore fe yukui ana dangi bebiri ina ka hurun dembe ana fa bebiri ina ka hedi hurun dembe te muna kolo ina ka dimma suri nye ina ka am bebiri in bar fa ya falra be wata nan fasaka sa de makwara ha fa nan ka di museki ka senara ba e ara kel gamre nye awa mfo ma nan won i ka fulunji kedi ma fulumba ma madina ranta na kulu asari korko nya ngasiga afanga sinye awayi yati afonka akasinye trisabe ibrahim ana sinye mfara a photocopy mbelo woyi aiwa mbangelo anakine di futi mukana barge futi yala ndi yo nta ikhadi kini na ma parce que nta tori ala ibaratu awayire ade akama bataka fera ngona tansiye tirneki iwa awai barra be madi awayire la ilaha illallah muhammadur rasulullah madi dauda wallahi madi yibi makhri tam fulinde lo la yi bangi tawki dauda nakhri gadin bira wallahi fa yi bangi tan li ngitan lu mele hanya kere won ho khri mo so burma shenya siga lo ko nyantu say gina nyantu nak mi ato o ya kana babal dusan tarne ka sa ko mbay duare lingi sama la kam ne ka kange ba tanamna won wali bitay won sene bitay gina ma atan ko ni bana kana ska madina sarmati de ma fa bile ma la ga fo na 16h leri mais embouteillage ga fa so be fo 18h leri ko leri boutique nan na ga yira sarmati ma mende kifai kalma nam sallallahu rasulullah banya mu fanga de on sene alo ala na ragiri mbade mai di fini na kasi bori namu famu fanga famu ko fambi matu alakine ko fa kolon namu min filbi hakaya mo beli kana fina ma on sene wan ko yama on sene sallallahu rasulullah on sene awa wakil wo konji ko fa wo konji alhamdulillah fa fi alna dunya da dimani frinne boro kon na femma e boro ka kon na fenyi furi e do so ma menine dume nan fama kabila fringa e gare borra dume nan yema kabila frin tagi fatam ala ko wonta ngala ma e ko lo wonda me Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama san kirma senne ina saibe lokonde anaka fala saibe anaka anaka sende na kan dangin tanna bay bar la rasi se bete munna sura na kan dangin na miye tanna na miye na sena na kan dangin na sena ya rasulullah sena na kan man dangin tanna anaka nana ina ka musena ki anaka futi dangin na dunia do ko futi nan fari nye awa na futi nana ngam wonna sofu mbori wallahi na miye bar ko futi nan kui on ko ba futi nan kui adi futi amu den wonta gundira fo na ka musili bi bilu duguma ama aka ya ma na ka mina memelu futi den ginara wonta bol magirego awona to na fala fo na ka musili bi bilu saaki ka duguma tani kala wondi ko na a ko da kadi awa bul sene mbari yalla ki fay nta moria kanan na moria benna la yam bendia iyo mukuta meni sisila kena na mukuta na bendia sisila kena na mukuta na tana yumfe agora mfini agora sika bore akos madi ndana ko wakle
bara mati ko bara fi mo di bin na ba mo tan mati ki mvambara batu funga dia misiri mi madia ma apo ibara me kono mva kono ngule na mbara gine to nyara mbara egbe ubara de ko la be na yere mva so madiga futbinda koy idon wananna ko khama yandi koy surtout ita batti medica to akhire furida ay ma yandi ma agbe formu na ganna e ka ko dime de guru ko inara musa luira yara bira mbara fi moli birim fala be tous bi guru ko be ma mun tangana ne la isa mu guru bari e guru bari mu bari na ganna ene sa na ka sunsula lumeni donc mbar dine e ka fera kono mba mbara bi fe birim matu wota nyigi ne ka fe to bari wota nan ko la yara ki ita nan fe birim na yara ha mama e muta ito nyela kin kulun nan tuma fam mane yati fane ta mama muta mo bile makambi de futi fema nta ndo mo bile mo futi fema makambi plus grand jamais ça bala maka petit nan na toute la part de fonga tiata nan ngafira kono nan e mo kono sabala mara fay ma fanyira mais yati nye presque on a ma mo ata na nyira donc a fait mutil manga yete ma bile ngandi muna tan na ba ma ibara gine to ibara so kwanye ibara gine to nyara na ibara gine ka fi bil matu mara a fait bil matu itanan sabala mo bori kabinta naka gibari mu bore bela to fo wala faita ha ba ginera fo gine ana ka yipeti ita ni fi to hudi in ka khin ala ato a faira ka jinta mi fi to ako manganta fi to kina motam fa ne be ona mun na nira nene di wo fa be na mun na nira ah kono mi fala ta mun na nira mo fa be nkan gine neki kale fi mala mali muama na kono nta sabala mara fa gine mura fa mara fa mo forcément mara fa fi mali ina ka nta kale na gine ta fi nta ma ala mali wallo nta foni ke muama na ko moy me naga yigine ka be nto yigine to kandan nan karana nan de bine nan yi kankan konna ko ngunu makame to arbar mulala ma futi tan i mulala me futi kamera idi barak na kambe ne de idi barak fore fi na kamma ambo ina mine ando kandan ngaran na goji mama nare ina na miri alimi kenen di balo me kenen sari so ikenen gine ina tan film man fali de kenen gine ma korana me mi ma bori fanga gine do ko sino ama tutu kire gine kenen na fa na do fa mu ma na ko gine fri ande to fa mu ma na ko gine sara ande to fa mu gine beg be na fa mu na ko me gita tan to gine na ya mo wa lo ara ifi on a kata jira tidi on a kata ngurbi mara fa mu forcément asago khara fa ma on a ga fa kalin tan ra khara fa tan man na mun na ga fi kono mvanga non di kirim vale be non di kirim kay gine su mu na magine batego aji nata na magine bata ka fego mama nata na wo kan bila plein na le plein da ngi fifa na wo kan bila plein petit enta na makaba na ko mta na mfasa bala mo bal ha balangi madedera mbarti yigine ka fere e ka yandi bo kona ka yigine fa wallahi billahi gina bata mo film so ni bete kere mo film mama kere itu pokoknya biaya sama biaya gitu. Ini lah kan kena ni doh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di Maria Firama. Ada gaya baik. Dia pada bodoh tu. Baru dah fikir mak. Kalau kita nak buat, fikir baru budi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala nuwali ina fa indi kana manya ko ina ki ina nan manya ko ina changa pe ki na ba ma di o ma su ku yo ma ba na ma fe na su ku yo ma ro yira bisa ba na di o no ma di fi ga ba do re ne na won tan na ko kan spirit to fi ma la bara fa ra gidi xame bara fa na xam ba ma fe ye ba xale en frère gida he nga ba o wa na ba donc wa kana spirit to ko kun kun na ye lengi donc on peut se wona kan tito e se wona
toujours mbar na me akolong ena ka fan makama ni fari makama ni fangkan ni furi ni makama ba wona kolong kame be mude na num fam be mude na barame won fam muna madude na kidi wonna kan ba won fam mara wonna tan na ba na kina kenya umma di khafina na tan nana fara be go yo wala ani wo mu yar na ki amula mo filma ya gina na akolong nyama mala fi akoro Dia fa mani kafa do dia tam fa mani kafa kili kan me khana khani ngire akhili fanyi tang e khana khani ngire di tang ka fen khani lo ba ka fe ku di ma wala e awu no ko to fe na fe mo bala ko yo ma problem wo mu na yes di ma kan do fala ne kan bida